Hi, Peter. Hi guys, wait lang guys nag-chat ako na sa Hi AJ. AJ, can you support me later? May PK ako. Oh, PK. Kinakabahan ako. Ay, meron siyang host. I'm so sorry, you have a host pala. Ang lamig na ng kamay ko. Hi guys. Oh my god. I'm so nervous. Hi Coach Wolf. Hi Mr. Man. Oh, alis ka na. Alam ko na. Oh, right? I got my head out the sunroof. Hey Puy, hey Kawan. Hi guys, can you support me? I have PK. Kinakabahan siya. Tagal sumagot. Hi guys. Hey Miaulo, hi Bern. Hey Sven. Ay, kinakuha na ako. Na ano na yung ano ko, lamig na. Tapos nanginginig na ako. Nanginginig na ako. Thank you. No! Stop. Later. Send that later. Thank you. Ito yung kalaban ko. Baka maban ako. Ito, oh. Kinakabahan ako. Hi, how are you? Fine. I'm just nervous. Ala, guys. Ganto ka rin, Inces. Hi, Jasper. Hi, Paldo. Ganyan ka din. Nanginginig ka. Ang lamig ng kamay ko. Naiinit. Guys. Nakilang PK na naman ako. Tapos, kinakabahan pa din ako. Hi, HBN. Ka na aalis, ha? Hindi pinaalis.